atong isurrender ang atong kaugalingon nato sa Ginoo, o ang Espiritu Santo magapamuhat dinhi kanato. Tungod kay ang Ginoo, ang Espiritu Santo magapamuhat base sa unsay atong isurrender o dili natong kaya. O atong isipon mga igsoon nga dili natong kaya usbon ang atong kaugalingon, and the Holy Spirit will works to change us. Naay mga kinaiyahan nato nga dili maayo, nasabot nato nga dili malipay ang Ginoo. Submit to Him. Submit to the Holy Spirit, and the Holy Spirit will works, will change, will control you. Naay mga binuhatan karon nimo nga dili maayo, nasabot nimo nga dili maayo, na addiction, nga dili uyon sa Ginoo, nga nakita nasayod ka nga di malipay ang Ginoo, ni ana nga binuhatan, ni ana nga mga gawi. Submit to the Lord. Changed by the Holy Spirit. The Holy Spirit is moving. The Holy Spirit never fails. Jesus never fails. Failure ka sa imong kaugalingon, kinaay mga butang nga di nimo kaya, Jesus never fails. The Holy Spirit will control you. The Holy Spirit will change you. Christian, be changed. Be renewed by the Holy Spirit. The Holy Spirit padayon ginabukbuk sa Ginoo, ginapiyal sa matag usa ka nato. Hangtod nining adlaw ginabukbuk sa Ginoong Hesus ang iyang espiritu, yang ipadala ang iyang malalabat tuod kay nasayod siya nga di nato kaya. Dili nato kaya ang atong kaugalingon, ang kalibutan puno sa kadautan. Dili nato kaya sa atong kaugalingon, but the Lord is so much concerned to us. He loves us so much, and He sent the Holy Spirit. Mao ang atong malalaban. Let us hold to the Holy Spirit, because the Holy Spirit will work and control us. Efesos 5:18, ayaw na kamo pagpahubog sa bino, hinunua, magpapuno kamo sa Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo maoy magapangunay sa pagtudlo kanato, pagkontrolar kanato, pagpahinumdum kanato, aron mabuhat nato ang insakto ug ang bunga niini mo'y madayag dinhi kanato.